हेलो फ्रेंड्स आम चलू एमर मेन डेस्टिनेशन पुरी जगन्नाथ धाम सकाल जीवु जीवु ट्राए करतलो कि जाई पार नतलो किछि नै सागर भाई सब डोरी लागी नथला एबे डोरी लागिला बस रे बसिलो एबे टिके एसी पवन खाइकिना टिके जीवा बाबरे एन्जॉय करी जगह दर्शन दियो काया दर्शन टिके डोरी तो लागी जी केते एबे टिके मजा मस्ती कोन हबो रायपुर रे सेरा जीवा देखिबा एन्जॉय करबा होटल रहबा खाया पे मस्ती काली आड़ू सी जीवा ओ दशौरी सागर है रे तू बसची ओटे सकाल 6 रो उठेले जिया जिया हां 8 खंड गार हमें पुरी जाऊ छु आ को जाऊ छु रामचंडी हां कहला अजय कौशल्या देखा जाऊ छी पुरी 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 उपमा फाइनल सामान देख पाते खाना पहुंच गलो हमें हां कहीं बात चालू तो क्वेश्चन करिए हां ए पूरी पूरा पूरा पूरी सिटी रे हां तो पाखा भी रे बड़ा टूरे हां बात चालू करे फिर क्वेश्चन करिए अरे ना ब्लॉगिंग टा बता पता मने सुना नहीं हां तो कोन आउली बाउंगा चित्रा पिला अधो छिरे की नहीं होगी अन्ना का कि छपो इधर बके तो सुनी तो साइड रे तार पछो रे बके देबे गाड़ी भीतर हां हां सेई माने मरन तो धक्का है क्या काली गाड़ी छाड़ीबनी हां सेई लोक माने मरन और लोक दे मरन सेई जन मन करे तो 8 जन मरिबो हां हां काली गाड़ी काली कोन 10 टा काली पटी तम मारे की मार से को पहुंच गलो को ये कोन पाप कौन प्रेशर जाला ना मन को पहुंच रे बहुत टायर्ड लाइट लाइट पूरे नजर का दुनिया अच्छा ट्रैफिक देखि परथो कि ट्रैफिक पैसा देखिला हम रोकन दउछु हां हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आमर तो काली पूरी किसी किसी जगह बुलदेलु किसी किसी जगह हो गला आज जीवा पूरी बाबरी पूरी टी बुलाबुली करवा गोल्डन सी बीच टी जीवा गोल्डन सी बीच जागिना बाबरी से एंजॉय करवा एंजॉय कर साला परे तापरे सब जिनस एंजॉय करवा तापरे भुवनेश्वर जीवा भुवनेश्वर किसी जगह बुलिया तापरे तुरंत आम जगह आम रिटर्न करदवा कौन खबर चल रे निशी रेडी हल कि ना रे रे गोल्डन सी बीच जीवा कि ना हेले जीवा तो जीवा कौन निशी एमती कह अरे रो रे भाई एमती कह रो रे रश्मि शोब आउ शोबुल करा उठे रे जीवा निशी कौन टे कह दिए तो खबर कौन कह सकाल केमती राइट तो तू कौन सी बीच गाधे कहूँ कौन तू बाली फाली कौन देवी तो जानता Let's go to Golden Sea Beach. Ready तो गाधे हमें रेडी ना तो बाली पूरे दी पॉकेट रे पूरा बजे दे न गाधे ला आखिरे लुणी पानी आ पॉकेट रे
ବାଲି ପୁରେଇ ଦେବି ଜାଣିଥା। ବାଲି ମୁଣ୍ଡ କାନ ପକେଇ ପଛ କାନ ବାହାର କରି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛ କି ନାହିଁ? ସେ ନିଜେ ସାର୍ ସହିତ କରୁ। ସେ ଦର୍ଶନରେ ହାତ ମାରିଦବ। ହେଲେ କାଲି ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ହସ ମୁଁ ତ କାଲି ହସ ନଥିଲି କାହିଁକି ଜମା ଆସୁଛୁ କେତେବେଳେ ହସୁଥିଲି ମୁଁ ରାତିରେ ଖୋଜୁଥିଲି ଖୋଜୁଥିଲା କ'ଣ ଖୋଜୁ ହଁ ଜୁସ୍ ଡେବିଟା ଅଛି ଅଜେ ଏମିତି ଆଣିଛି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେଟା ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ କାହିଁ ହସ ସେ ମୂଳରୁ ନିଆ ରଶ୍ମି କହିଲା ପେଣ୍ଡମ୍ ବୋଲି ଓହୋ ହଁ ସେଇଟା ତ ବୁଝିଲ ତ ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି ଚା ପାଇଁ ଆସିଲା ଚାଟା କିନ୍ତୁ ମସଲା ନାହିଁ ହୋଟେଲ ମାନେ 5-10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରୁମ୍ ବାଡ଼େଇ ଥିବ ପାଟ ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ମିଶି ଯାଇକି ଉଠେଇ ଦେଲା କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ କାମ ଘରକୁ ନେଇଯାଉ ଚା ବନେଇ ଦବ ତତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ବସୁ ନାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ସେ ବାପା ଛୁଆ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କାମ ଯଦି ବାପା ଛୁଆଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଗିଛି ହେଲେ ଶୁଣେ ନିଶି ରେଟିଂ କେତେ ଦେବୁ ହୋଟେଲକୁ 1.5 ହାଇ ବ୍ରୋ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରମୋସନ କରିଦେବେ ତୋର 4.5 ହୋଟେଲ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଏସଟି ହୋମ୍ ଲୋକେସନ ଟିକେ କହିଦେ ସୁକଦେବ ହୋମ୍ ଲୋକେସନ ଟିକେ କହିଦେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଗଳି ତ ବାମପଟ ସାଇଡ୍ ଗଳି ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ଗଳି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଗଳି ମନ୍ଦିର ବାମପଟ ସାଇଡ୍ ଗଳି ସାମ୍ନା ଗଳି କୋଉଠି ରେ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉଠି ଉଠେଇଲ ଆମକୁ ସେଠି ଜାଗା ନା କ'ଣ ଆରେ ହୀରାପତି ଚୁଡ଼ାପଟେ କାଳିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯୋଉ ନାଇଁ ଭେଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏ ଫେମସ୍ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା କାଳିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଫେମସ୍ କି ଏଉଠୁ କାଲି ସାମାଙ୍ଗି ଦେଲା ହଁ ସେ କାଲି କହିଲା କି ତମେ କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ତମକୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବ ସେ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ତାହେଲେ ରହିବୁ ତାହେଲେ ରୁମ୍ ଦେଖୁ କେମିତି ଥିଲା ବେକାର ଉପରଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲା ନେଇକିରେ ଉପরে ভালো ଥିଲା রে ଉପର ଦେଖିଛୁ ଉପରଟା ଅପେକ୍ଷା ନେଇକି ଏଇଟା ଭଲ ଥିଲା ଏଇଟା ସେଟା কম্পারিজন নাই ଉପର ରୁମ୍ଟା ଏତେ ଭଲ ନଥିବ ବାକି କାଲି କହୁଥିଲା 3000 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା କମ କହୁଛି ବା କମେ କେତେ ଆଇଲା 700 ଆଇଲା ଲାଷ୍ଟ ମତେ ସକାଳ 7ଟା ପଳେଇବ କହୁଥିଲା ଦେଖେ ଆରାମସେ 10 ଟଙ୍କା ଗଲୁ আরাম হ্যাঁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା କିଛି ସେମ୍ କହିନଥାନ୍ତା 12 ଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ସବୁବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ କେତେ ଲାଗି ଏ ସାମାନ ଯେ ରଖେ କୋଉଟା ଦେଖ ସେ ଗଛ ଦେଖ ରେ ନିଶି ଗଛ କେମିତି ଗଛ ଭିତରୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଛି ଦେଖେ ଲେଖା ଏ ଡଲଫିନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ରେ କହିଦେବ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ଡଲଫିନ୍ ନଥିବ ସେଟା ପ୍ୟାକେଜ ନା ଡଲଫିନ୍ ଥିବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଖରା ହଉଛି ଫୋନ୍ ପେ ରେ ଜିଏସ୍ଟି କଟୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଉ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଟିଫିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ରେ ପାସ୍ ତ ହେଲା ପଇସା କିରେ ହଁ ପଇସା ମତେ ଲାଗୁଛି ହେ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ କି ଆଉ ଏତିକି ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର କରିଦେ ଆଉ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ କଥା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଏଥିରେ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର କରିଦେ ଆଉ କରନା ଏତିକିରେ ସ୍ୱାହା କରିଦେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ହେଲା ଯେ ଗଲାବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ରେ ତୁ ଆଡଲ୍ଟ ନାହୁଁ ବୋଲି କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମିଳିବନି ତତେ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଅମୁଲ କୁଲ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମାଉସୀ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି କି ସେପଟେ 200 ହେଇଗଲା ନାଇଁ ସାର୍ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ ବୋଲା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ରଶ୍ମି ଗାନ୍ଧୀ ଯିବ କି ଗୁପ୍ ଛାଣିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାଣିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦବ ସେଇଠୁ ଫିଙ୍ଗି ଦବ ସେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ରେ ଦେଖିନ ପେମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଲୋ କେତେବେଳେ ନିଶି ପଚାରିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ରହ
ଭାଇ ନା ପାଣି ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଦିଅ। ନିଅ ନିଅ ତ ଦେବି ଦି ହଁ ଦେବେ ନା ଆଉ ତିନିଟା ବରା ଦେବେ ପୁରା ଖାଇବେ अरे आओ सामान आसी हम पहुँच गलु गोल्डन सी बीच रे बर्तवे एनवायरनमेंट को टाइप रो हाँ देखो सांग मैंने हम पचास बीच को ए गोल्डन सी बीच बहुत खरा होची सनसाइन रे दिखलो माटो माटोटा शाइनिंग शाइनिंग माटो खरा को पानी रे टिके पानी बहुत बढ़िया जाउची अजय डॉल्फिन मारियो पानी रे एपे हमें से देबरा मुवी डॉल्फिन हाथ मार देबो सेडी देबरा मुवी जाउचो आज समुद्र इमिति इमिति काटा हबो समुद्र शिकार डॉल्फिन रो मुंड रे आवश्यक आसबो हम आउ भाई करले आज भाई देखो फोटो काटते वीडियो कल देखो कि कौन देखो ए भासी दिउ रे ए बाबू अलग देख मते समुद्र पानी को पाखा पाखे आसलानी आउ के दिन 2-3-4 दिन गले सृष्टि प्रलय हो जाई पारे माडी 2012 पळाइबो 2012 आसलानी आउ समुद्र पानी पाखा पाखे आसलानी हमर देखो हम तीनटा जलपरी जाइछन खेलिया को कोडा गले साले छाटी वीडियो देखो तू तीनटा जलपरी जाइछन खेलिया पे जने आंकुजी पेटोजी जने ये बहु सांग माने आमे टिके खेला खेली करछु तापर आपन जणैबो ए सौम्य बेसी काई मोबाइल पानी पड़ला आईपी अच्छी नहीं आईपीआर 68 अच्छी एबे जिबु फुल बबल रे अटैकटा हबो पानी ऊपर समय भाई कौन कहूछ अटैकटा हबो तो घोगा समुद्र पानी को सुके दो पूरा घोगा खाली घोगा समुद्र पानी सुकी दो ऋषि भाई कोन आइलो दौड़ा दौड़ी कर आस्तो काई तुम काई किछ कान कोन हमें तो लंगड़ा हिजो भाबथिलु तमे देखो पछे सागर भाई आछुंदी पानी खेली की जलपरी आछन जलपरी अरे तेजे फोटो उठो कबीरा रे फकीरा इलाही मेरा जी आए इलाही मेरा जी आए दोस्तों मजा ले मां रम्मै भाई मैंने हमर बीच बुला सर जाईची पूरा कंप्लीटेड कादा वाला करिबा फ्रेश टोटल है कि ना हम बाबरी आउतरे हमर बस स्टैंड सुई बस स्टैंड ओन के भाग कोलु चलु हमें पूरी बस स्टैंड जीवु आज हम रिटर्न अछि केतला और ट्रेन सागर भाई तुम बीच बुला किन लागला तू बहुत भल लागिला अजय हाथ खाली एसे टिके रहितले एबे चलु हमें चलु बस स्टैंड पूरी बस स्टैंड जाई कोन करू बस स्टैंड जाई गोटे देखिबा गोटे ट्रेन बुझदा बस स्टैंड रे जाई किनु गिरा ट्रेन किनु ट्रेन किनदा गोटे आउ टेंशन न डायरेक्ट दामन जोड़ जियो डायरेक्ट दामन जोड़ी ट्रेन दा जियो टिकट कैंसिल कर दो यार टिकट की डायरेक्ट देते तो दामन जोड़ी को भाई अजय दामन जोड़ी सागर भाई ठीक से कहि परिए ना चंदन पोखरी सेठी गोटे टिफिन दुकान अच्छे बढ़िया लगे टेस्ट ए चंदन पोखरी फास्ट फूड दुकान बढ़िया अजय चंदन पोखरी के रहते नेक्स्ट ट्रिप रे अछि कोलकाता बड़ टिके रहबो